دابا ثلاثة مزول لمس الخير مرة في الأول مرحبا يسون غار تعرف نظن الجزائر بوسا نمسا ثنومين التمريري ديال دورث لواناكي هساكي ضاع إيميا ذا السنة 8 ذي مغرس ذا سير على نتمطوث نا ذلايذ نتمطوث ذقاسي شفانسا يبويد أنا التجميل تيل التلاوين في ذاكي نوغن إيقنوض حنا ما ذي ثمورثنا نغذي ثمورا مدن إيوكن ثمطوث أتدي صح ومكان إيثو خلال تجميلتي في ذاك يرزان أسالو عمذنت تورقمنت وتوعزلنت وكان يسن تسيام إنرف ذا قرو ذي ثمورثنا ثمطوث ذي النور كاريون ثفقن ديمانيس ذي الثالث ألميد نبوض غار ثالث بوسع الساقي بدلن شراء أن القوانين ذا شو كان ناس تقسيم أي درايم بدلن القوان ناقيا فران وغورن إدت مقارنت إثلاوي أدنيني مازال إيميا أين كدن الحا ذا سوريف مازال سوريفا النظام ذقوطون بوساقيا أن الجزائر بوسا نفرني وكان أدن مسلاي غاف مطوث ذقو حريش نتذامسا فين فقاوينا تيذاكي سلحوين في خبانيين أدن مسلاي سنت غاف ومكيد تيلي الخدمان سنت وهورن إدت مقارنت ودن مسلاي ذعنيا غاف الدور سنت ذوق سنرنيا ذوق سنرنيا نتذامسا نتمورث نغدي هي تيمولاتين ان التخبانيين نغتي ذاك السلحوين في خبانيين يكوذ ارن مسلاي غفو سنتال اذ نختار المن دغا بوساكيا 8 ذي مغرس يمي اسكواساكيا 2018 ذا سكواس نتذامسا ذا سكواس دين تمسلاي غف استراتيجي يسيا تذامسا تمورثنا اتاف ايمانيس وذعنيا الفرون وغورن نشدايا نتذامسا ايدي مقرن ثمورثنا دور نتلاوين ذي تسويعث بوسا ذي نرد نولي ذي تزوار لك ذمسا وناني نعناع نتاث تسلويث نتيذوكلا نتلاوين تيزايريين في مولافين تيذاك يسعن في خبانيين ساف ونتاث في ستيماليس تسعة في خبانيث العسلامة مرحبا يسم يسلمك يعطيكم الصحة اللي ميسيون عيني الدنيا في لاوينا كليت صحة العيد نهون و يعني ان شاء الله ثمطويس تكمل كاينه باش كني تكشم ليكونومي نتمورثنا ثنمير ثكا نمسلي ذغني غافيوث تخباني ثنيظن غذم ذيا النظن نتخباني نساقيا ديفانن ذي ثمورثنا تيكين ذي ثمسا نتمورث مساء وريدا باتوش العسلامة مرحبا يسم العسلامة مدموزيل محمودي عسلامة كساس الخلاث العيد كنت العيد مرفوحي مراكل الخلاث الجزائر تنمير اسمني انا نتوحد في الخلاث باش نقدم عنده غرزات نبدا بزاف تنمير وذا نظام ديال النظام نتليوث نتيل مزيت ديس بدن تثخبانيث كيمانيس سوفريد لونساج اسيا في الحد امشوار ولاد نتاث ان مسلاي يدس عفوين وين تصوض ارثورا لك ذومخ ايدي وساثيكثي لك ذوفو ذانيا يوكن خدمد ثخبانيثاكي او سمايا مرحبا يسم العسلامه نون زولي ثلاوين l'Algérie complète et les Kabyles en particulier. ثنميرث إمد حضرمت غار البلاطو بوساقيا ذغا ذي تزوارو قبل المسلاي غافوس لحون تخبانيين لك ذوام حديتي لي ذغا ثمسل تاقي لونتربرونيا يعننت ثلاوين حرشاقيا أي درا سسهالة إذا فهمتي من كنت سدويمت في خبانيين أساقيا أن مسلاي ذي تزوارا سومتا يعني مساء وناني أين دحلا ثمطوث ذي ثمورثنا أرسا بوسان درامكيت ولا ثمينيا امشواراكيا اذن الحق الم اذا اكد التسويعتي في تصوض ثمطوث ساكيد 2018 على كل حال ثمطوث قسمين بدا لانديبوندونس نوي لانديبوندونس نتمورثنا الخلاث لانت قخامن وخدمن ترى وغران ترى ومن بعد كشمنت كليت لي جون زونيفرسيتير كشمنت كليت لونيفرسيتي فرنتد وثورات انت ذاك غرانت وخلا يقطفن إمو كان مؤسسات خدمت مي لانت خلال الخلاث
اي تفكرت لي زيدي باش كني هاد السالين تستيكوبانيين نكني زمر غادينيغ اسمي بدير يعني كشمغ لونتربرونيا سيتي ولا شغله سيتي ان 77 1977 يمان ولا دير كازن ولا شطاس وما دير كازن ودير الخال سورتو الخالات ولا شاكوليس قليله كاينين يقلان مي بصح والطفل نتسرى يعني لي زونتربريز تي مقرانين الحمد لله ثورة تبدل الحاله مي نبدا ان 77 نتمسلاغ في نكيني مي بدا ان 77 nous étions peut-être une dizaine de femmes, même pas 10 à rentrer, à créer des entreprises. Et j'ai commencé par les services. J'étais grossiste en matériel et fourniture de bureau. C'était pas facile. Et il fallait vraiment être dynamique, avoir un comportement digne, pour avoir la confiance des banques, pour avoir la confiance des fournisseurs et pour aussi avoir la clientèle. Voilà. باش كني نسدو ثاكوبانيس. أتصل تلاويني ديالنا نسقيمير رسقي مثلا عناية درا سقي القفد لنا الكران القوانا ندي ثمورثنا غي وكنيا في لاوين طفنتي موشاني وكنيا تدي صح ومكان نسن تما ذي السرسيث يعني دي لا بوليتيك ناض كواندا نظن ايضا مكيت والله كيما نشتي. على كل حال الخلاث يكتفن كوبانيين ترى انت ذاك elles sont compétentes سننت سدون تساكوبانيس ايوا شو باسكو غرانت وبيان يعني فين دخل قنت كوبانيس سي باسكو سا ليكسبيريونس ديجا سا ان سافوار فير دونك لو سافوار فير qu'elle a acquis et ترفض قل خذ ما ينس eh bien, ça et donc elle travaille dans le domaine qui lui convient. Voilà. هنولي لك أوس ما يضغط تسويعتي تيدين تلاوين في مورتنا ذي 2018 مكي تطوالات. Ben, تسويعت تلاوين من la vérité دروس تلاوين يقلن vraiment sur le terrain. دروس مليح celles qui prennent le risque. Parce que les chances c'est vraiment pas pareil. Surtout en zone rurale. Si la win vraiment où ça intéresse le khudma. Déjà parce que on sert des zones d'activité. باش tellement avoir un poste dans des industries donc كاين شتيقو كي يفات حدايين مغرنت ailleurs elles aimeraient bien قيمة دي la grande ville باش تخدمت dans l'administration qui sont médecins يفان mais les حدايين تقريبا toujours الخدمة عندها لي شي تاع la sécurité elles n'aiment pas la prise de risque donc pour moi je trouve que the Rous تلاوين يقلان يدخل قنثي كوبانيين jusqu'à présent مسا باتوش تسويعت انتي ديال ساكيا ثلاثه مطوثي ثمورثنا اداره كما كافدلن كرا القواننا مكا ايدنيا اداره ولا بلي ثمطوث الحا يقدم غير الزاف تقدم pour dire la vérité كنيدنا مدام نعناع comparé aux années 77 c'était une minorité قليل الخلاث يكشمن المارشي du travail mais aujourd'hui لان تكثر الخلاث الساكيا لان تكثر الخلاث يخدمن يقلن en tant que chef d'entreprise مرات تقارن ارير كازن نتغيما توجور لا ماينوريتي الأقلية مي نتقدم أطاس فلا يوصل حاجة داغنيا مردنيني شيف d'entreprise pour une femme c'est une prise de risque qui fait un petit peu peur de par notre culture, elle-même qui n'est pas qui n'encourage pas la femme à prendre des risques sociaux, des risques financiers, etc. C'est la dernière chose, c'est que même les métiers de chef d'entreprise, même la chance tout simplement au métier d'employé. Les professions libérales, l'avocat, etc. وين إيفان يسهل صغار تزاد لي un cabinet إيفان mais ما نروح نحضر l'entreprise je suis chef d'entreprise et pour être juste à part le chef d'entreprise il va encourager
l'activité féminine, l'intégration des femmes dans le milieu du travail, un métier égal à nawargaz ماشي ثمطوس تسجل la culture نغنفغات نغرس نفغارو نزميرت ننكر. Là l'autre problème qu'on a aussi quand les femmes dans le milieu du travail, la divergence au niveau des salaires. أرجاز يخدم يوصل خدمة ثمطوس le même métier, même ancienneté, sauf et je dis bien cas exceptionnel et il faut pas généraliser parce que ça serait arbitraire et injuste. Mais à métier égal, je dirais dans 70 à 80% des entreprises algériennes et même étrangères, hein, parce que ces statistiques sont valables, sont souvent énoncées. Je dirais qu'on est un peu plus flagrant. Donc même au niveau des salaires, à métier égal, ancienneté égale, c'est une injustice qu'il faut dépasser. Mais c'est un des fronts de lutte qui reste encore à la femme algérienne. يعني تاخذ من تكمل تاخذ من تفلاوين وذري ذاك يعني من نوراقي خاطر اما كي نغن الحد سوري فلا معنا مازال يسوري فوالا كي قرنك نخدم ثردس مازال 10 هكا غاد نقيم ذي ثردس تاقي ايدن الحا ساقي 100 ساعه كمتي في خبانيين اسكو ساقي نسمسلايه تصغى في شدان تذريم في ذوين نير كلها ايدي مقرن ثمورتنا لما ندي خبانيين مثلا عنها يدرا مرثي اللي تمطوث نتاتي قلنا غافو قارو نتخبانيث يدرا ساعه اهورن ني وينا كني تسماغر يرغازن ام دينير les difficultés c'est les moyens financiers. Argaz يسعى les moyens financiers, il est capable يزمر يعني à affronter son entreprise. Mais الخلاص راكم دايرين d'abord باش كنا تخلق ثكبانيس يلزمها un fond de roulement. Le fond de roulement né la plupart du temps السعارة. Donc il faut les garanties. Les garanties ثاني pour créer une entreprise باش كنا تخلق المؤسسات la garantie منين كسحن les garanties ثورة لا سورتو ما لا تمطوث يجوجن انا كونشتاغي ولا ذير غزن سعيره تولز معناتها تفدن تخبانين كيف le fond de garantie ça pose un problème على خاطر une femme qui تمطوث يجوجن سعر غازيس وكلش كاع لي بيان في اسم ورغازيس دونك سي ديفيسيل باش كني تفك لي غارونتي ما راه تخلق ثكبانيس même par rapport si elle veut faire valoir un héritage par rapport à un homme. Gelworth par exemple, même par exemple c'est un héritage de sa famille ou une guerre, Gelworth une صغير la loi Horner, القانون de la culture ou religion nord c'est فمطوس السلت قرقز هكا خاطر حريش في ثلاثه voilà donc elle part déjà avec des casseroles. On pinaille peut-être un petit peu mais c'est la vérité. Je veux dire on part pas des mêmes points de départ. Maintenant الحقيقه دارنيا غورنا يعني مني مساباتوش يوكندني نخدم ذي يونس يعني ثمو سنين يقلقات تحسب في مطوث كيف لقات لي ثغرات لي فادي تداويت لي تسعى يعني لي ديبلوم يقلقان يوكني غتثبت ثكبانيت يوكني تسلحوا ثكبانيت لما ما ردنا وضر ونار ما تبذو الخدمه ينس نغو قبل يا كانت تثبت ثكبانيت بلا شكل لا نورن فاش تلاقي غاد تسقسي يعني هو نقيت تما زمر ضد ما قرض كميني اخطر تمطوث فاش تلاقي غاد مسلاير économiquement je dirais الحاجه الاقتصاد هكا ما راك نسعيش لا ميم سوسيتي يقولني تما قال يركزن ما تفضل اون انتربريز ابار ما تفضل لي فينانسمون وين واقع نهضر باغ اكزومبل لو فون دو ديماراج ما يلاقنا لي غارونتي على تفكر وين هذا حريش تبقى دوم بعد مرضى في ضمانيم sur le terrain. La compagnie, c'est ça l'entreprise aussi. Bon. Là, المشاكل كما مرقز.
mais je dirais c'est des problèmes qui sont pratiquement indiscernables. Même par exemple, on va prendre un détail très stupide. أرجاز يحوج ديال باش يقضوا الشغل ينهضر في لي بتيت زونتربريز لي بتيت بي ام ام في قلنا الى قد يزل في الشغل سي فغا يروح هذا يقلع هذا يزلا مينيستير يسعى الغونديفو اسكانيا هذا يقلع في 3 الصباح وريتو كذا هكا فهمطوط ديجا التخاجينات زوضات تسرب زوضات تسرب هكا سي دي بتي ديتاي باغ اكزومبل مال دافض مانيم دون des interactions socio-culturelles ديال خاطر خاصة بدلن القوانين بعد إدارات دنت العقليات يعني il faut que les mentalités la mentalité n'a pas évolué mais ولين سمطوس سمحي ما هي لا évolué من كي j'ai connu les années 80 etc. J'étais étudiante à l'époque. On peut dire qu'en tant que femme, on a fait des progrès au niveau des droits, au niveau de l'accès au travail. Mais on a éradiqué tous les problèmes? Non. C'est très très loin. Très loin. L'égalité, on ne l'atteindra pas. Quand on continue de la mentalité guerre, je pense que elle passe toujours au second plan. Elle a toujours plus de difficultés, plus d'handicap par rapport à المسلية عارفين تاقيها ما ياك مينيت في دوتك بين بنيتي نمسوفري لونساج تعني ضيون وحرج سوا زاليس يعني الغوسيكلاج تخدم يركلي ذا حرج يسعنا زال اللي يسعنا ساقيا امكانيس يعني ذي ثمتي ما الا نتمسلا يركلي عارفين دي بوين وكنات نخدم الساقي كميني مجرد اطاس بوغورن وتمسلا ذا ساقي في العقليه ونبدل راه خاصك القوانين ساقون زميران نكربلي ونبدلنا راه bon la loi mise à part la loi, il n'y a pas de problème. Mais Madnourel sur le terrain, jusqu'à présent, je n'ai pas un salarié homme. L'entreprise Deuxième Vie d'une bouteille a été créée par une femme pour les femmes. C'est là où chez moi. Parce que qu'est-ce qui va accepter de travailler hier? Tout simplement. Non seulement dans le recyclage, donc ça veut dire dans le traitement des déchets. Déjà, la culture et la société, dès qu'on parle de déchets, nous avons le côté péjoratif de la chose. Ils ne voient pas l'économie à côté. Et en plus, nous connaissons, je ne sais pas, je suis dans une situation enda, je me retrouve mieux à travailler que l'Okdir. Le contact est plus facile, elle est plus soft. De manière vraiment, voilà, tout est à sa place. La production, elle marche et tout, et j'ai pas de problème. Les problèmes n'est que je peux trouver le كدير الجازن. سميتي عندي 3 بنات فينا. عزازكا. ذاك عزول وصل يون نقل وصنفار ان برودوي وكنا تخمض لينا كان Non, dans une autre commune, oui. Après, j'ai bataillé. J'ai eu un terrain dans le cadre du foncier industriel pour agrandir l'unité, non? Parce que c'est petit, j'ai des conditions de travail, il a hors zone urbaine à cause du bruit et tout ça. Donc, je suis hors zone urbaine, c'est vrai, avec le loyer et tout. J'aimerais bien me décharger un peu, au moins que ça les charges. Donc, voilà. Mais j'ai bataillé pour avoir le foncier industriel. ورقت مصلحة فلوس قسعدنا كان يبدأ صداع ويتجر أي ضرر الصوت ساقي وكنا تخمض يعسن فارين voilà c'est un problème de mentalité mais misère le terrain j'ai j'ai tous les papiers nécessaires que ce soit l'arrêté de concession l'acte de concession j'ai voilà toute la paperasse administrative a été faite mais maintenant on va implanter l'entreprise c'est direct des oppositions mais pour quelle raison? Et d'un côté, parce que l'activité en elle-même est rejetée, et d'un autre côté, tout ça voilà, c'est le truc. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la situation n'a pas été débloquée. C'est possible. Dire que dans un milieu, la société arabo-musulmane, c'est une société d'hommes. Il faut appeler un chat un chat. En tant que femme,
كني قارنا كني وين بغى نعليا رويسيد هكا وين يبغى الحاجه يعني يخدم وكان هذه غرغور. En tant que femme peut-être même on est obligé de faire un peu plus d'efforts, de sortir de ce côté soft un peu gentil qui est de la nature féminine par excellence. On est obligé de vivre avec deux visages, avec deux personnalités s'il le faut. تصمتوت غخاميو سهله الحنه اغوغو مي مرة اللي يقول خدمه je suis un chef d'entreprise. Il y a des règles, il faut les respecter. تصمتوت ماشي تصمتوت اي ثغضاول صافا تيكلت مرثاين كيما il y a un effort qui va nous coûter en tant que femme parce que c'est pas notre nature toujours d'être voilà mais il faut se forcer. Mais avec le temps, ça devient. Il faut imposer ça aussi. Il faut imposer ce côté de la femme qui n'est pas juste un objet, une mère, une épouse et rien d'autre. Une femme, c'est un collègue de travail qui est respectable, ou avec qui on peut travailler en toute décence, avec la même efficacité qu'avec un homme. بلا ثم حقرانيت بلا والو. Et ذي الخدمه مخيره مدينه فاش داك خاطرني لونتربرونيا يعني غاف نتمسلاي يعني اسلحون تكوبانيت حتى موسنيه كان استماري حتى موسنيه فافيسي لا قادي لي السنه مكاري يسلحو تكوبانيت ماشي خاطر تمطوط نعذر غاز ديك السين الا قادي لي السنه مكا يسلحون تكوبانيت مكا يسلحوني خداما اوبليجي خاطر ماشي دغا ساكيا ويزميرا ديال سيونوري السينارا اللي نتني ذي مضبر غاف شحال اللي خدامين غادي يسلحو تكوبانيت ثني تكوبانيت الا قات دوا كنيلا اساكي نسلاي غاف لمسه بنيت ما يلوث البحر ما يلوث خدمه راه تاك بنيتني ذايني غتغلي غافنش تاكي في دي بوين ايوا كنا تسليت موسنيه كي مثلا انا عافي غاد نسقسيها ساكي عطاس نتولا سيدي تفاندي السلاويين يا لا سكواست فانت سي لونيفرسيتي يا سكواست فانت لي ديبلوم يعني تا وين تكواطاس كحريشن ماشي كل زمان انت ذا فنتي خديم ذي ثمذينين ماشي كل زمان انت ذا فنتي خديم لي زادمينستراسيون عندها يسهل يعني في مطوثي وكنا ما كنت مسلي في العقليات يعني ذينا ثمطوث سوا قبل ذوك حريش القرايه ذوك حريش نتصرف كاع نتزمر ذينا ولا شهور هذا نغيز محل هذا الوغور معنا ماشي طاس لا معني ساقي وكنا تنفك يعني افوذ المزينه كاع تسبدنتني انت في خبانيين نسنت يسحب الحال كم ديني يسحب الحال على خاطر ثمورت النخت من قرث. C'est un grand pays. Le Khoudma Yeglen, c'est là dans les grandes villes. Mais à l'intérieur, les zones, nous on a toujours proposé qu'il faut développer les zones à l'intérieur du pays, mais chaque les développer comment? En créant des structures de production, suivant les spécificités régionales. De manière chaque région a sa spécificité. Le sud on peut pas, il est sec, il pleut pas souvent, c'est du sable, donc il faut adapter les régions aux besoins de montage d'entreprises. Alors ce qu'il faut faire, moi je pense que il faut raviver dans les régions, il faut raviver les produits du terroir, parce que là, dans les familles, il y a un savoir-faire, il y a un potentiel d'entreprise qu'on peut créer et donner du travail à ces femmes. Il y a beaucoup de femmes. Par exemple, je vais vous citer, nous avons actuellement à Batna un projet que nous sommes en train de mener avec l'ONUDI, c'est le fromage que les femmes elles font chez elles. Et maintenant, avec ce projet, on va leur apprendre comment donc ils mettent à fromage, ils mettent l'emballage, ils mettent l'étiquetage, il y a la traçabilité du produit, ils mettent le marketing et puis les points de vente.
ou زنزنت. donc c'est tout cela qu'il faut mettre en valeur, c'est les régions. Les régions et dans les grandes villes, bien sûr les grandes villes comme Dener, c'est-à-dire l'université elle est là tous les ans. كل عام ثاني السفور د لونيفرسيتي يعني الحساب انت لاوين يدفن اكثر من الحساب اكثر يركازن صورة ثق شيشينا يدفن لونيفرسيتي فو لي كاناليزي كل يوث لازم تطفى لا 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 جوستومون استقسي ما سبتوش مايا ساقيا من دمد الحساب نتلاوين تحذاين يدي تفن دي سلاوين يا سواسيه غلب الحساب كان المزيان لا معنا ما رانا وضغ على الخدمه لي ستاتيستيك ساقي الحسابات قبل لي لان ذي الكازني كلان سواطاس ولا ذي الحالات يخدمن يشبه ربي بون كيني ما فيزيون دي شوز جو بونس تلاوين c'est plus la sécurité. Elles prennent pas autant de risques qu'Ergezen. Pourquoi? Parce que déjà, elles sont toujours, voilà, c'est-à-dire on est dans une société plus patriarcale, donc l'Ergez toujours qui domine. Voilà, Nsat, de la culture na, donc de faire l'autorité du père, du frère à l'autorité du mari. Donc des fois, elle n'a pas vraiment cette liberté d'agir avec Ergez. Ergez, il prend ses propres décisions. Elle prend une décision à Tchiwar Veves, Tchiwar Gmes, Tchiwar Ergezis. Mais elle, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Surtout les villages, les zones rurales. Mais la culture guinéenne, mais elle est encore ancrée chez nous. On ne peut pas la changer du jour au lendemain. Mais voilà, c'est plus elle cherche la sécurité, un travail qui voilà, avec des horaires quand même assez stables, surtout quand c'est une mère de famille. Parce que c'est des voilà, c'est quand même ça a plus de charge dans le foyer qu'Ergez. Donc il faut penser à tout ça. Même si quand même les jeunes comme Ergezen, ça a quand même une autre vision. Ils s'occupent des enfants, mais toujours est-il que la responsabilité du foyer, il incombe plus à la femme qu'à l'homme. Donc c'est pour ça que voilà, c'est ما صابتوش على لا كونتراديكسيون عاقين على حساب مد ثيسلاويين شحال يتسفوا نتلاوين ومن بعد ما ردنا وضع السوق مدنا وضع الخدمه دروسي قلان هي درا نيهو نجد في مايا هذه لوين النظام Il y a le fait dernier, les entreprises, des fois, qu'on le veuille ou non, elles recrutent pour les problèmes que Maya a évoqués. Il y a aussi l'entreprise, et ça, c'est arrivé. L'entreprise a investi en formation, etc. Donc, il faut que la femme, ونتسلو مرة توجور الخلاف أين يخدمن ويظنين إلا كنتي داغنا نزار شنو نبغى قد حياتنا يمكن نبغى نخدم يمكن نبغى إركازنا غد زران c'est très important je juge pas l'autre je me juge d'abord moi-même avant de laisser l'autre me juger تبغى تمطوس تخدم une carrière تخدم un choix تخدم aujourd'hui زمرت تمطوس تخدم يرنو أصطفى خميس Ah oui, on est obligé. Moi, je vais vous dire un kiné, l'éducation des enfants, la gestion de la maison, parce qu'il faut faire à manger, il faut faire le ménage, il faut faire la lessive, il faut repasser. Il faut faire participer. تميزي في اللم تنفيستيغ لا فورماسيون باسكو لا فورماسيون ما ماشي كاع كيما لونتربريز تخدم ان ستاج وين واقع وين الا déjà qu'on acquiert dans l'entreprise on acquiert une expérience professionnelle من بعد نكي ce qui est dit c'est tout simplement des fois et je le fais exprès en tant que femme سفنير لايف تمطوط بوركوا باش كنا قلت غير انا نهضر الخالات بيان سور الا ما نهضر ماشي كناس نكتبروسنا انا اما كنظن تلوموا حنا نامبورطون ما نهضر في لي بروبليم باش تنسوانيا باش زنا في الحل صح دونك تمطوط بغا تخدم سي تري بيان مي لا ما تخدم
الى اتزر بلي الخدمه ياكيا الخدمه يقرا elle a un plan de carrière elle a un plan de carrière elle a un investissement personnel وخدم غير كان باش هكا هذا كير التخوسويو pour mon mariage on le dit c'est vrai ou c'est pas vrai voilà c'est vrai وخدم غير كان باش هكا مرا داروا غاد حفص الخدمه bien sûr il y a les congés maternité et tout grâce à Dieu c'est un droit des femmes والحمد لله وكي ساعات يفرث ماشي الحاجه العالي مليح parce que une femme c'est une femme de carrière même si elle est de carrière elle reste mère elle reste épouse elle reste chef d'un foyer القانون يفكاس 3 وقورن يعني وكيل ماذا غنيا ماذا قال الخدمه نيا يجي تخدم elle vous tient à cœur on met ses tripes dedans vrai analyse on serait mal qu'un petit employé bas étage comme les entreprises des fois maintiennent les femmes à des sous-emplois parce que elles ne veulent pas leur donner l'opportunité de monter ou tout simplement la femme ne se donne pas aussi cette vision d'avenir dans sa carrière. Il a pas les moyens aussi les moyens et la vision. Elle n'a pas une vision de son avenir professionnel. C'est très important. On doit savoir ça. وهو راكي مايلا نقارد قطاس انت كوال خاصه كذي خبانيين عندها نظن تلاوين انا لانت ديك خدمنا معنا ما رانا وضع لا ريسبونسابيلتي يعني راه مكان عليا انا وماشي الخالتي بلان الا وهو رندا ونقبل ري وكنصمتو ثرايلين لا معناتي كولا ني تلاوين انت قتاوين تقامنت يعني وكنا نروح انت لي بوست دو ريسبونسابيلتي خاطر زينا نعملوش لا الخدمه طاس الا يعني دونجاجمون واقيلا في اللي جا الوكايني باسكو لا الخدمه وطاس اي والزميراره تخدم خميس وترنو الخدمه لبرا ويني ذا الصح مي لا انت الخالات elles ont les moyens, les moyens de gérer la maison en recrutant des femmes. Il y a des moyens. Surtout au Nord. Il y a des moyens. Je ne parle pas des grandes villes, mais ça peut être aussi, c'est l'avantage des milieux ruraux. En dehors, tu me dis, تيمقرانين كتمدينين تيمقرانين يعرض دي فوا باش هذا في الصمتو صار ميغاردين دريار يمي راه مناض اكسيتيرا غورنا وينك عايشين لي بتي فيل انكور لي بتي فيلاج مازال ليليمون دو كونفيونس فوالا المعاونه سي فري دو ميليو رورال دونك ça se balance. وكذا يعني ذا منو النظام ولكن خاطر ثمتين على سوسيتي ديجا امريكيه يثلا ثوره يعني توهكاري وكنا تسهل تمثال يتلاويني وكنا تلاوينك خدمنا ذا فهمت لا كراش عندها سرسراويس بعد وندا ثمدي ثد نجمع حتى في ترونسبور يعني وامكار داوط خميس دي لوان ارتقاره يعني ولا ظهور نقي قلان هذه ثمتي تجن تلاوين هذا خدمه الاختيار كاع وكنا هذا الطفل كان يمكن يعني مزين وكنا وتيليا فلاس نتا الخدمه ومزمير نتاعها داغنا نورا دي فوا داغنا الخدمه دونتربريز ا هو نيفو ما فاليض الكراد كما تيليض ساعتك باني ثا كمشي مني تسدو يعطيك باني الحق ما تيليض ان كاد سوبيريور دي فوا بون اركاز دي قيمه دي خدمه ما 8 9 10 دقيق احسنتو زميراره مي اشغلوا زميراره تجرويس تجرقازيس مي إلا قدرنا ذينا نوغال il y a un changement de mentalité à faire. On veut évoluer. On ne peut pas dire toujours nous t'es pauvre petite femme, on est brimé. Je suis quelqu'un de très juste et qui dit les choses comme elles sont. Parce que ce que je dis au Dadragara fait nous au Ashgara ou au Dagara. عاشر américaine pendant des années la garde d'enfants coûte extrêmement cher. Non, mais le soir, bien sûr. Tout à fait. Et j'avais un métier où des fois je sortais à 10h du soir. Et ben il fallait que le mari mette la main à la pâte. Le partage en déplacement, des tâches ménagères. Et des fois il était en déplacement. Il faut trouver un ajustement. Mais ce que je faisais était important pour moi. Et j'ai fait le nécessaire pour pouvoir jamais raouer khosn الحاجة mais en même temps c'est des aménagements
de son temps et de sa vie qui sont très coûteux. Ça demande de l'énergie, mais mes enfants étaient importants, mon foyer était important, même mon travail était important. Donc, mais il fallait faire les deux. Et c'est ce que j'aimerais qu'aujourd'hui la femme algérienne أقلق نهضر ديس مثلا يثيزين الدريان نكمل على 25 ans presque 25 ans نهضر يثيزي قال لي et c'est des conseils كذا كي قعدان oui ça يعني تجربة une expérience سمطوس ما تبغى تاليا حد ما يتسك دان كادو دون لا في قال لي امريكان يا با دو فري لانش يا با دو روبا غراتوي دونك وين يبغى الحاجه إلا قدرنا ديسكن بلي يبغات بلي يزمر فوالا يمكن اسمي بدير لونتربريز en 77 راك مديني الوقت نيت الا يسهل باسكو نتساف les employés de maison et tout sinon les crèches à مديني ولا شكلش les crèches ولاش et ça c'est un handicap Maintenant, à notre époque et tout, c'est un handicap pour les femmes qui travaillent et qui ont des enfants. Il y a très peu de crèches. معنا العقلية ثقلاني أنا مثلا أنا آخر بويني لنا سجيا ذيك سقوسنا 70 ثم توث مثل حوذ قبريد نعمل تفاق نعمل مثل ذيك خدمين اسمه توث تسعة القدر تسعة يعني ماشي مهورين يدينوا الفانفورة يعني ذي سمحية كمدينير à l'époque dans les années 70 où la femme elle était très bien considérée, elle était respectée. Et je vais vous dire, elle était là, très respectée et dans le travail avec Mdiner, يمكن يستخدم اسمي بدير استخدم حشر جزن. Et puis les banques زيك ماشي مثورة سورة لي بانك صعبين كل لي بروسيدور باش كناك مدفكنتي سوردي راك متسلفنتي سورديين زيك ولا شو كل لي بروبليم يعني الا يونوغور النظام دغني هاث منين وذاك في ذاك قلان ديت خبانين اساقي لي كونطرا يعني الخدمه يوكني عافنتي داويمتي وكني كنتي تصاحنتي هو منين عرفتي لوين قلان يذم ذي شي ذوك لان ون ساف نهنتي تداوينو كيسعان تيخبانين اساقي هكين ملنت يعني ما ثنت المقر تمسلاين تعرف لي كونطرا ساقي ودن الصحراء سيلاوي سهله ما سابتوش لي كونطرا زريض نورا مشي دوني ساقي لي كونطرا سي ان ترافاي سي لا مازال كان مدينه تمور سناغ تسدو سود ماون vraiment يعطيك الصحة il faut en parler تسدو كلش سود ماون تسدو لي كونطرا تسدو لك واغد ما تروح ضرر دينا المينيستير وين الوكا سي توجور لا ميم هيستوار ساعة دغنيا ثمطوس يحتار مني مانيس دغنيا ازياس دي فوا يصعب لانت الحوايج سهلني ورقاس هذه روح هذه معنتار هذه وقام هذه نعال هذه نسدينا ثم توس دغني ساعه اون ليميت سوسيال دو سكيل بو فير وين دغني سي ان هانديكاب بور لا فام نهضر فين العاليه وين نديرها دونك اوبليجي لي كونطرا باش تزل الدغنيه مدينير لي كونطرا زريغ جو كوني دي فام شيف دونتربريز دي جون تزالت تسوين تد لي كونطرا peut-être c'est plus facile parce qu'un homme je te tape sur l'épaule machin et on crée des liens. Une femme déjà dans la relation, je parle de notre culture, le rapport avec l'homme, de prime abord déjà il y a une petite barrière qui est une gêne. Déjà باش صادر la barrière نيا ومن بعد هدف ضماني وتصور ضرا avec les mêmes règles sur les mêmes règles dans le rapport homme-femme. Ce n'est pas le cas dans ça c'est le handicap de notre société, il faut le gérer. Ça c'est vrai. Madame, la femme chez nous, c'est vrai, lorsqu'elle doit signer un contrat, avoir un marché, c'est pas évident. À la khatar,
elle va pas aller dîner avec le monsieur. Il y a des choses contraires à notre morale, à nos traditions. On vit dans une société, tout le monde vous regarde, tout le monde vous critique, et il y a des comportements qu'on est obligé de respecter. Dans les grandes villes, plus ou moins. Mais dans nos régions rurales, il y a une stigmate sociale qui est rattachée. C'est pas évident pour une femme. Pour une femme d'avoir un contrat qui est dosé, de créer le lien, parce que voilà, il y a une boyeres qui n'a pas قصرا ماشي كان même voilà. Tandis que nous on est tenus par des réactions sociales. معنا مثلا انا اسكي اسكي نتمسلي غافو سدونا تخبانين غاف ذمسا ماشي على ما يروح بنادم يعني غادي يتشي من سين غادي يتشي مخليا وكنا دياوي خدم مدن ذي البيرو ذاك خدي خديمي وكنا داويضه وكنا خاطر لن لي مارشي يعني obligé à avoir des contacts, à sympathiser, à négocier. Surtout l'un des secteurs vraiment un des qui domine. Voilà. Donc les nains c'est mort d'avance. Ergaz, il va signer un contrat, mais il va l'inviter à une sortie, à un restaurant et tout. Et puis chez Gmardan aussi, il faut qu'on en parle. Les enveloppes maintenant. Oh, oui. Ça c'est, on en parle et voilà. Il y a beaucoup de choses. Avec une enveloppe. Il y a beaucoup. Non, mais ça se fait encore. Ça se fait encore. مايا بلا شك منيا يا كان دي خبانين قد توصف الدن سوفري راكي لونساج تي خبانين كي مشطوحين ساعات هو نطاس ايوا كنا انت صاحن لي مارشي وكنا كوني تصاحن يعني اكن امذي المزيه ماتي المزيه وي دونك ديجا ثيك بين لونساج روح انت avec un handicap déjà لونساج déjà le fait de tenir لونساج déjà c'est un handicap direct ولاش pour eux كي ادنا درجز نختي حذاين pour eux تولينا c'est des mendiants. يوس نبغي ندير من دوله تيسنث دونك سامي دير من même notre dimara ça sert à rien سام l'équipement nous تولينا derrière le crédit et les charges qu'on a à payer voilà il faut rembourser d'une manière ou d'une autre mais voilà déjà même vous n'avez pas d'expérience voilà Nikini Youth Nikini et 4 ans. J'ai travaillé 4 ans dans le privé. Dès que j'ai acquis l'expérience de la gestion d'entreprise, au lancer sur un coup de tête, c'est pas possible. En plus, les lois elles sont pas appliquées. Dans un marché public où les 10 jours c'est-à-dire pour faire un recours n'est pas respecté. Donc c'est quoi ça? Déjà, généralement, partent avec un handicap vraiment par rapport à d'autres, c'est pire. C'est vraiment pire. خاصة كان إلى القانون يعني يدينا باللي أو نفكر شحال يعني des marchés publics, voilà des trucs. On peut se constituer en groupement pour avoir plus de marchés. N'a rien abouti. Rien du tout. Je commence, je commence. Voilà, c'est difficile. J'ai 3 salariés. Alors 3 salariés à temps plein. Plus bien sûr les informels avec qui je travaille parce que le secteur NAR c'est un secteur qui est dominé par l'informel. C'est vraiment la plupart des difficile. secteurs informels. Non, mais l'environnement, le recyclage, c'est un secteur vraiment à part. C'est un secteur à part. Alors qu'il y a une loi, la 1901, qui est claire sur la gestion et l'élimination des déchets, qui est claire où mon entreprise doit être payée pour récupérer et gérer les déchets. Ils trouvent le moyen de nous faire passer par un intermédiaire pour acheter le déchet. Et quand il y a une spéculation à Kemtour, reste une période où le déchet glane et les prix s'envolent. Donc pour la petite entreprise c'est très difficile. خاصك نظام يعني ماشي ذانيك خص ندير ثمورتنا يعني ذاني فايس حس فهم ذان عندها تدير سي بارتو شو كان مرض يعوض ويخدم نحسب ليلا نورن وكنيا سي تري تري ديفيسيل. مسا
خاطر elle a un domaine vraiment اذا كان اللي مرض الفغي الناس نفكافوذ اكثر خاطر تخفر يعني وكنا تخدم ذوك الحريشايه خاطر الحريش صعب ناطس ولا يعني يقسعنا زال ساقيه بور لونفيرونمون ساكتيغرا دونك bon mais quand on compare par exemple par rapport aux autres pays où le traitement des déchets par exemple les entreprises elles sont subventionnées elles sont aidées nous non seulement on n'a pas l'accès aux déchets et en plus on n'est pas aidé par des subventions donc miner vraiment c'est compliqué. C'est lourd, hein? Et alors que au départ, quand on fait notre étude de faisabilité, notre étude pour l'entreprise et tout ça, il y a une loi qui est claire, donc on se dit ça va marcher, mais au final, sur le terrain, le travail, les données changent complètement. مثلا أنا كون كنت ساعمتي دوك لا ساعمتي اون اسوسياسيون عندها الا انت تلاوينا كي ساعمتي خبانين يقدر تعاوني مثلا انت كتخباني ثم يا سيدا كي دي بدنتي جديدين كسعان وغورن تزممتي وكنا نتعاون نكوني يخدم انت دوك لا نوال في الجمعيه النور نخدم سورتو بور لي بورتوز دو بروجي نتعاونيهن نصغرايهن ام كي تخلقنت تاكوبانيت ام كارات تسدونت donc on leur apprend les bases de gestion d'une entreprise donc نصغرايهن نتروحوا ثانيه les régions نتمسلاي avec les universitaires en partenariat avec les universités et nous essayons de diriger, de canaliser les jeunes qui défront l'université باش كني اذخيرنت ثيكوبانيين ينفعني ثمورتنا ماشي n'importe quoi voilà la plupart du temps on dirige les jeunes vers les activités productives parce que نعيا les importations نعيا l'économie qui n'est pas très favorable au développement du pays. Donc, tout ce que nous faisons, c'est pour la production nationale. وثي إلى يذونير كل ما كدنا تيذا كيسعنا كتي خبانيين ماشي كان ذي مدينة الجزائر ماشي خاطئ ماشي حاشا الجزائر نسعى أمكن نخدم من كونتي نسعى 4 délégations. La délégation Est, c'est-à-dire vers Annaba, Charq, la délégation Ta'a le Sud, c'est-à-dire Sahara, et la délégation Centre, c'est Zaïre, Tipaza, le centre, et la délégation Ouest. Voilà. Chaque délégation, ça a une déléguée régionale. Les femmes chefs d'entreprise ou les porteuses de projets et elles travaillent pour donner toutes les informations économiques aux chefs d'entreprise, les faire assister à des réunions avec les différents ministères باش نعلمت ذاش يقلان واش من القوانين يدفرن واش etc. et les porteuses de projets donc elles sont انت كسعان الحقي وكنا ديك الشمال في ذوك لايكينوين تي ذاك يسعان يا كان تيكبانين تي ذاك يسعان تيكبانين تي ذاك يسعان دي بروجي un projet maturé à peu près 70%. يعني إذا كمل كان ولكن أرس كملت تكمل باش كنا خلاص تديماري البروجي ما صابتوش فغيرك مد تسقسي ضعف الأساقي تسوع تاقي تسيدير موشنا عند مسان حصاير كليا وغورن إيد موغار 2014 أرساقي أساقي دارت أخو بانيث نون ساعة وغورناقي ويدارا يكون ويدعنيا خدمة مساقي وكن أدفان وكنا تنرني يدراو هورناكيا يديفان ثقرايقو وضرنا راه تخباني ثنون أطاس باش مديني نكوني donc on est dans une société de transformation des viandes c'est-à-dire نسوي داكسوم importé des viandes rouges les viandes rouges sont importées et on fait de la transformation de ces viandes en congelé pour faire des produits du style steak haché, des boulettes, des merguez, tout ça en surgelé, plus des produits
des produits à base de poulet qui est, par contre, le poulet, c'est le poulet du pays, voilà, alors imaginez, bon, nous connaissons l'Algérie est obligée d'importer des viandes. Le canon début 2017 l'importation goussom congelé. Ça fait pratiquement de janvier 2018 et de nous l'autorisation, la dérogation pour importer. Dossier sur dossier sur dossier au ministère concerné, alors que la législation normalement, les prioritaires pour l'importation, c'est d'abord les sociétés les productrices. Nous faisons des maintenant, nous connaissons Idin Gora. Bon, ça a début de l'année, ça a du stock. تفرسي السرمي صافي 4 شهور الشهر il faut qu'il stocke aux environs du mois d'août. Et ben qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les ouvriers en chômage technique. Les CDD, je les ai pas renouvelés. Et tout ça, alors que la législation, elle est très claire, elle est pour d'abord la priorité les sociétés. La matière première, l'autorisation les arômes. Donc les Américains donc ils règlent leurs problèmes de manière et tout ça pendant ce temps nous connaissons نساعد كريدي البنكات امكن تخلص لا سوسيتي كريدي صار البنك ودقراري صردين c'est ça le problème c'est le miracle économique qu'il faut faire en tant qu'entreprise algérienne autrement je m'étais طوث دانيا في جنا فوق قارون تكباني تاجي اتزلض وكني اد فروض يركلي وهورنيا زلونا ونجرك تزلا كم سلام ذوقنا يفرونا فرون كان باسكو ما نوغال دافعين نهضر زقلين بارابور او ميتيي دو شيف دونتربريز سامطوس نتمنى كويساني لي ذا الخلاف ان انكوراجي يسمثنا الميتيي ياكي باسكو بلوس راه اللي انت الخلاف à la tête des entreprises, plus peut-être on aura une autre approche de l'entreprise, une approche parce que la femme elle est rationnelle, elle a les pieds sur terre, et j'aime beaucoup, elle est compétente, elle est très compétente. Quand elle s'y met, elle travaille dur, je vous assure, et elle est sensible à la réalité. C'est pas car les femmes sont rêveuses, c'est vrai elles sont rêveuses, mais elles sont rêveuses dans le bon sens, elles ont le sens, elles ont de la passion dans ce qu'elles font. Et c'est ça que j'aime bien. Et j'aimerais bien qu'il y ait plus de femmes chefs d'entreprise. Mais dernière ويوفن dernière الزرنت باللي ثمطوثي لقات اتحرشي وشيطوح باسكو الدوني ثيك فغانكا اذا غنت الخدمه يجي ما تخيريت نفس الحياه ستي لي دينا نساعد بوتيت دي فوا بلوس دو طون الخدمه ولا ما غالب مي سي مرات ثمطو تتخير الحياه تمتاكيا الا كتزر ذا شو تخلص في اللاس شو تخلص في اللاس كنا هكذا شارس درنو ذا غني خاطر ساكيا ثمطوث 9 مكانيس 9 زاليس 9 القيمينس يا كان جالس ذي مانيس ومن بعد ذي ثمتي ذي تواشولتيس ارثيكرا مسا نعنا شحال 9 نكون وين شحال اللي قلنا نتلاوين ذي ذوك لايكين وين نسعى 180 chefs d'entreprise et tous les secteurs d'activité, même le bâtiment. Le bâtiment, l'agriculture, l'industrie pharmaceutique, au collège, où nous avons environ 300, un peu plus de porteuses de projets. تذكر ديس في الدل تذكر ديس خلقنت ديس في الدل ثاني كيف dans tous les secteurs d'activité. مي دينا الحاجه صوره
les femmes غرانتسا كليس les universitaires au collège on voit un changement des secteurs d'activité. Il y en a beaucoup qui يروحوا vers les secteurs de technologie et tout parce que les ساعات ثموسني وانشتاقي voilà ساعات ثموسني et puis غرانت et tout donc on voit beaucoup dans les secteurs de سعيد سير مثلا عنا عساكيك الجيل اللي نظن تلاوي رد يسن voilà الجيل اللي يذكر نتورا c'est une autre mentalité voilà c'est une autre mentalité une autre vision une vision du travail la vision du développement c'est une toute autre vision. أين كادو دار مسابة تشتغل على فيزيون هاكينا أين كيف زمان دار نوث مطوفي لونتربرونيا مالتي اللي نتاف إكس عن إكتفن ثاكو بانيت هذا استفك يعني ساعة مغلي نظن ذوك سلحو نتكو بانيت فينا ديقلون السلفة إذا كيت ولا ذولا ذكيم هكا ولا رومان كيف moi j'ai toujours de tout temps قسمي بذير l'entreprise هاك مدينة c'est دايما une vision nouvelle de l'entrepreneuriat. C'est ce qui m'a conduit d'ailleurs à toujours aller vers l'innovation. Attention, l'innovation, c'est ça. Oui. Toujours aller vers l'innovation. ومثلا أنا 77 يعني أرساقي مازالك مذوك سلحو نتكو بانيت ساعتك بانيت تخدموا لا كونفيتور. Voilà. اللي راني خامس قليني اللي خدمه j'étais grossiste en matériel et fourniture de bureau. Au collège au CR, je distribuais vers toutes les régions. Je couvrais toute l'Algérie. J'avais des distributeurs. Et puis, derrière, parce que زكس بزاف تزلا والمشاكل بزاف surtout من ديكش منا كاينين لي جون خدمن بزاف l'informel alors que كاينين tout était déclaré j'avais une comptabilité au réel et tout donc je pouvais pas continuer à خدم راكني c'était pas possible de faire face à cette jeunesse qui travaillait autrement alors donc et puis j'avais une vision خممنا غني الصورة ثمور سنة وتسامية راه كاينين يفوك ثمور سنة تبدل وتخدم كل كسمور سنة ذا شي حوايج الوغ سعر اون امي نتمسلايا كاينين في ليكونومي في لي زونتربريز وكلش ناك سمعي نخميني سعيت ان سافوار فير كفاسنيم pourquoi tu l'exploites pas خدمة لا كونفيتور بس مسعر 20 سنة خدمة لا كونفيتور وخام وثانية اللقص الفاكهة وكلش خدمة ولا مثلا خدمة لا كونفيتور عام ويرنا تسكري من الدنيا كلش الوغ سماكي واشو وتروحوا طرف لا تخدموا انشتاقي فوالا تخدم tu vas commercialiser alors ça m'a trotté dans la tête et puis j'ai dit oui tiens خزرها كاينين داش قلان السوق في حونه وكلش وفي غيمرني يا با يعني des choses comme je fais moi c'est-à-dire un produit naturel sain au collège et tout donc j'ai dit tiens je vais faire ça et j'ai commencé اسمي لا كونفيتور تخدموا اسمي فاكهه هكا هذا ديال الجزائر ديال الجزائر سعيد خدامه ساعة voilà خدمة ثانية نعم كخامي avec le laboratoire وكلش et donc j'ai dit tiens alors j'ai fait l'étude de marché j'ai fait mon business plan وحدي et tout j'ai vu que c'était très intéressant نعسلي je fonce هاد لك مايا يمين تسل لحد مشوار خاصك كي ذو زلان ماشي مثلا انا لا معنى قلنا تحفظ بلاش كاطاس خاطر طاس بوغور نيد مقرض طاس نسلم مفوذ مقرن ونسلم على دغا يعني مضبرني تاعنا تمثلت هاد الهون سمو وراكي تصعيد كثوراي وكنيا هاد السنار نيض البروجي نمدي ثمان تفوذوش ذاك
كاع زوزفون يوكنيا نسالم من برك على Normalement, ça va être sur la bonne voie, Inch'Allah. Cette année, Inch'Allah, normalement, il y aura un changement, Inch'Allah. نسالم اسمها دوغالض Inch'Allah, c'est دوغال غاهث. Je vais أونيت أكون سبحان je me suis agrandie وسير بلوس تخدمين. داينين السلام ما سبتوش ميساج تغري إث المزيين تلاوين إذا غادي توالين اسمعيني دنا حضرة كنتي سوقات ثمطوس الخدمه شيف دونتربريز تزمر سمطوس وحضرة حدا كنتي ديني اوترومون انا حضرة شكمت كيما كنت وينك فغان يزمر سي سا وينك فغان شرا فغان يزمر فوالا il faut jamais oublier surtout que la société je le dis je le répète إذا قارغي ليا ثمطوس إلا كتبد في دار نيس أتستكيف خميس تنمير ذوال العالية دنك فوي يسم ولاد شميني في غرين مثل وين في المزيين إذا غادي يتوالين كينا دينا غير لي جون أو كليتي الخالة تيقبغانا تخلق نتسيك بانيين باش كني هذا نجحنت il faut se comporter dignement et il faut respecter ses engagements vis-à-vis de la banque, vis-à-vis des fournisseurs, vis-à-vis des clients. ونسالمو فشل انت راه غني خاصنا نورن il faut tenir هكا امليات ذمايا ان يركلي بوغورن ايد موغر معنا مازالت تتكمل مازالت ذوك ونارو تبدل ولا حريشه يتخدم حتى حريشه يصعب طاس نحصل معني مازالت ديس نسالم اتصر ديعان ذن اتصر دون ذوك فريداكيا تبدنت فيك بانيين غاد اختيرن اما كدنا ما سبتوش دي تزوارن تذويل تذول العاليه وكان ثمطوط تحصو شو تبغى تحصو ذا شو يتنادي يعني يوكنا تخدم ذي الدنيث ساقيا ند تذويلت نمسلايد غافوين خدمت تلاوين يكس الحوين في خبانيين نمسلايد غاف تجربة نسنت لك ذوغورن ايد تماقارنت ذوين ذعنيا الدور نسنت ذوك سنرني نت ذمسا نتبورت خطر ثمانية ذي مغارس ماشي تيمغراوين ماشي تيجيهين لا معنى ذمس لا يضغى غاف وينك يتخدم في مطوث يوكنيا ان الحد يسوريفن لا معنى مازال اي سوريفن النظام يوكن ثمطوث اتوض غير وامكانيته خلال وتقيم ديما ثمطوث ذوال جاكم دير هنا الخير